السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. إليكم جواب الدرس السابق. Le professeur m'a dit que vous serez convoqué. Le professeur m'a dit que vous serez convoqué. أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي سوف نتعرف على أفعال جديدة وكذلك طريقة استعمالها، ولكن قبل أن نبدأ إذا أعجبكم درس اليوم لا تبخلوا علي أصدقائي بالضغط على زر لايك حتى لا أطيل عليكم. لنبدأ. Le verbe admirer. admirer معناه يعجب ب. admirer. الآن إذا أردت أن أقول أنا معجب بوالدتي لصبرها، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ نعم أحسنت. J'admire ma mère pour sa patience. J'admire ma mère pour sa patience. Le verbe ici est conjugué au présent de l'indicatif. J'admire. La patience هي الصبر. J'admire ma mère pour sa patience. Le verbe s'absenter. S'absenter, un verbe pronominal de premier groupe، فعل مركب من المجموعة الأولى، معناه يتغيب عن أو ينقطع. s'absenter. الآن إذا أردت أن أقول هي سوف تغيب طوال اليوم من أجل مقابلة عمل. نعم أحسنت. Elle va s'absenter toute la journée pour un entretien d'embauche. Elle va s'absenter toute la journée pour un entretien d'embauche. Répète avec moi à haute voix. Elle va s'absenter toute la journée pour un entretien d'embauche. Le verbe abréger. abréger معناه يختصر أو يقتصر. abréger. الآن إذا أردت أن أقول هذا يكفي، هل يمكنك أن تختصر؟ كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Ça suffit. Peux-tu abréger? Ça suffit. Peux-tu abréger? Le premier verbe, c'est le verbe suffire, ça suffit, un verbe de troisième groupe, conjugué au présent de l'indicatif. الفعل الأول هو فعل يكفي من المجموعة الثالثة مصرف في الحاضر الدلالي، معناه يكفي كما قلت. Peux-tu, le verbe pouvoir, conjugué aussi au présent de l'indicatif, et le verbe abréger. Ça suffit. Peux-tu abréger? Le verbe accomplir. accomplir, un verbe de deuxième groupe، فعل من المجموعة الثانية، معناه يكمل، يتم، كذلك ينجز. accomplir. الآن إذا أردت أن أقول هي سعيدة لأنها أكملت عملها، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Elle est contente car elle a accompli son travail. Elle est contente car elle a accompli son travail. Elle est, ça c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif. هنا لدينا فعل الكينونة أو فعل يكون مصرف في الحاضر الدلالي. Contente, ça c'est un adjectif معناه سعيدة. Pour le masculin on dit content, سعيد.
elle a accompli. Le verbe ici est conjugué au passé composé. هنا الفعل يكمل صرف في الماضي المركب. Elle est contente car elle a accompli son travail. الآن إذا أردت أن أقول سيتوجب عليك إكمال واجبك. Oui, très bien. Il te faudra accomplir ton devoir. Il te faudra accomplir ton devoir. Le premier verbe, c'est le verbe falloir, un verbe de troisième groupe. فعل من المجموعة الثالثة معناه يجب. Le verbe est conjugué au futur simple. الفعل مصرف في المستقبل البسيط. Il te faudra accomplir ton devoir. الآن إذا أردت أن أقول بقي الكثير من المهام لإنجازها أو لا يزال الكثير من المهام لإنجازها. نعم. Il reste beaucoup de tâches à accomplir. Il reste beaucoup de tâches à accomplir. Le premier verbe, c'est le verbe rester, un verbe de premier groupe conjugué au présent de l'indicatif. لدينا فعل يبقى مصرف في المضارع أو في الحاضر الدلالي. Les tâches هي المهام. Et le verbe accomplir n'est pas conjugué parce qu'on a une préposition avant le verbe. وفعل يكمل accomplir لم يصرف لأن قبله يوجد حرف من حروف الجر اللي هي أ لي معناها لي. Il reste beaucoup de tâches à accomplir. Le verbe blesser. Blesser, un verbe de premier groupe فعل من المجموعة الأولى معناه يؤذي يجرح au sens figuré يعني بالمعنى المجازي يجرح مشاعر شخص ما. Le verbe blesser. الآن إذا أردت أن أقول يمكنني سحب الخاتم لكنه قد يؤذي أصبعك. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ جملة طويلة، خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Je pourrais tirer la bague, mais ça pourrait blesser ton doigt. Je pourrais tirer la bague, mais ça pourrait blesser ton doigt. Je pourrais, ça c'est le verbe pouvoir, conjugué au conditionnel présent. لدينا فعل يستطيع أو يمكن مصرف في صيغة الشرط. Le verbe tirer, un verbe de premier groupe معناه يسحب. La bague هي الخاتم. Et le verbe blesser n'est pas conjugué parce qu'on a deux verbes qui se suivent. Le deuxième reste à l'infinitif. بما أن لدينا فعلين متتابعين الثاني يبقى في صيغته الأصلية. Je pourrais tirer la bague, mais ça pourrait blesser ton doigt. Le verbe se blesser. Se blesser, un verbe pronominal de premier groupe فعل مركب من المجموعة الأولى معناه يجرح نفسه أو يؤذي نفسه. Voilà un exemple. Tu pourrais te blesser. Tu pourrais te blesser يعني يمكن أن تؤذي نفسك. Tu pourrais te blesser. Le verbe bénéficier. Bénéficier, un verbe de premier groupe فعل من المجموعة الأولى معناه يستفيد يحصل. Bénéficier. الآن إذا أردت أن أقول لقد حصل على منحة من أجل دراسته هذا العام.
نعم. Il a bénéficié d'une bourse pour ses études cette année. Il a bénéficié d'une bourse pour ses études cette année. Le verbe bénéficier ici est conjugué au passé composé. الفعل هنا صرف في الماضي المركب. La bourse هي المنحة. Ses études يعني دراسته. Il a bénéficié d'une bourse pour ses études cette année. Le verbe se mêler. Se mêler معناه يختلط، يتدخل، يتورط كذلك. Se mêler un verbe pronominal de premier groupe فعل مركب من المجموعة الأولى. الآن إذا أردت أن أقول لا يجب أن تتورط في هذه المشاكل، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Tu ne dois pas te mêler dans ces problèmes. Tu ne dois pas te mêler dans ces problèmes. للاختصار في الكلام يمكن القول فقط tu dois pas، نزيل فقط أداة النفي اللي هي ne. Tu dois pas te mêler dans ces problèmes. Le verbe concerner. Concerner un verbe de premier groupe فعل من المجموعة الأولى معناه يتعلق ب، يخص. Concerner. Voilà un exemple. Je ne m'en mêle pas car cela ne me concerne pas. Je ne m'en mêle pas car cela ne me concerne pas. يعني بالعربية أنا لا أتدخل لأن هذا لا يخصني. Je ne m'en mêle pas car cela ne me concerne pas. Le verbe obliger. Obliger, un verbe aussi de premier groupe معناه يجبر، يرغم. Obliger. الآن إذا أردت أن أقول أمي لا تجبرني أبدا على القيام بالأعمال المنزلية. نعم. Maman ne m'oblige jamais à faire le ménage. Maman ne m'oblige jamais à faire le ménage. Maman ne m'oblige jamais à faire le ménage. الآن أصدقائي وصلنا إلى سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: يبدو لي أنها ستغيب لبضعة أيام. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.